Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ila nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم وصلنا جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف كتبنا ومن أحسن إلينا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصلنا جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد أكبر رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. Ibu bapak sekalian, silakan dengarkan bacaan kita pada pagi hari ini. Bukan hanya menjadi Allah, diberikan sehat walafiat, tetapi iman Islam muslim kalian menjadi kita memberi yang halal, dikuasai seluruh kota, memberikan kesehatan, memberikan berkah yang saking mendapat yang soleh. Ala hadhihi wa kalimatihi salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد أنزل الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم موقنون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
Ya
ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid
ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا بخير وعافية ويرحم والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمن أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمن أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مالك الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
Astaghfirullah al-ghaya. Astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين والآل الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة للخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ومؤس وضيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملة للخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وموس وضيق.
إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتحفيظها ورد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجداتنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفي كتبنا ومن أحسن إلينا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وصل ثواب ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يدل رجالا وعلى كل الطالب يأتين من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اللهم صل صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالم وفتح يا الله من مكائد الناس أجمعين. اللهم يا فتح يا رزاق اللهم ارزقنا يا أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نفعنا في صالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين العلماء العامل الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام واغفرنا بعمل سواك وقنا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المسلم وفهم الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا منا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك قلنا على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة قيم من تشاء وتملك من تشاء بيدك قلنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ما سأل به نبي وأمرك ونعوذ بما عاد به نبي وأمرك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله. اللهم تقبل منا قراءة تقبل منا دعاءنا وجبرنا وقصرنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر أمورنا. اللهم سهل لنا في بناء هذا المعهد وتربية أولاده وتدبير وتوسعه من يومنا هذا إلى يوم البعث. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ومن أشوع العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر
innaka latiful lam tazal untuk bina wal muslimin ya latif lam yazal untuk bina fima nazal innaka latiful lam tazal untuk bina wal muslimin ya latif lam yazal untuk bina fima nazal innaka latiful lam tazal untuk bina wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, marilah sama-sama kita merenungkan tafsir daripada surat An-Nisa ayat 39 sampai ayat 42 yang telah dibacakan oleh Syekh tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma za 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima." Kata Allah, apa sih yang membuat kalian itu merasa berat dengan mengimani Allah, dengan mengimani hari akhir dan menginfakkan sebagian harta kalian dari Allah untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi seakan Allah itu bertanya ke kita, kenapa sih kok manusia ini masih pada susah, masih pada berat buat beriman sama Allah, beriman sama hari akhir? Kenapa? Padahal surga, masuk surga itu tidak butuh uang, tidak butuh kekayaan, tidak butuh jabatan. Allah Subhanahu wa taala itu hanya minta cuman iman kepada Allah, dan rezeki yang kita punya Allah cuma minta dikit untuk kita sedekahin. Tapi terkadang manusia ini masih pelit, atau sedekahnya juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena hanya ingin dipuji. Selanjutnya Allah berfirman, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa yataku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya walaupun seberat zarrah, walaupun seberat atom, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, Allah pasti akan melipat gandakannya. Ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini bilang kebaikan, Allah bilang kebaikan sekecil apapun gak bakal hilang, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita membantu orang lain, saling berbagi, peduli terhadap sesama, semuanya Allah balas. Bukan cuma Allah balas, tetapi Allah akan melipat gandakannya. Sedangkan kezaliman, di situ Allah menegaskan tidak ada kezaliman bagi setiap hamba, walaupun sekecil atom, mithqala dzarrah. Ayat ini sangat penting untuk kita pelajari, bahwasanya kita harus senantiasa berbuat ikhlas. Kita melakukan amal-amal karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Karena Allah tidak meninjau seberapa banyak amal seorang hamba, melainkan seberapa ikhlas seorang hamba itu melakukan amal tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana nanti jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Bayangin para jemaah, di hari kiamat tiap umat itu punya saksi, yaitu Nabi mereka. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, saksi kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu keadaan kita saat ini, tahu melihat hidup kita pada zaman ini, Rasulullah bakal bangga dengan kita, atau bahkan Rasul sedih dengan keadaan kita saat ini. Sholat kita sudah benar atau belum? Ngaji kita sudah ikhlas atau belum? Sedekah kita udah tulus atau belum? Atau jangan-jangan semua amal yang kita lakukan itu cuma topeng semata,
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw rasula law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumullahu haditsa." Pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka akan dihancurkan dan menjadi tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pelajaran dari ayat tersebut ialah marilah kita senantiasa menjaga amal baik kita, menjaga niat kita, memperbaiki niat, semua semata-mata hanya Allah Ta'ala, dan jadikan hidup kita ini sebagai ladang akhirat. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita umat yang tidak membuat Nabi malu di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan umat yang amalnya ikhlas, umat yang jujur dan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah, tadi rada mendung, sekarang lumayan cerah, mungkin panas. Pagi yang cerah dan mudah-mudahan sehat semuanya. Dan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dan kehidupannya. Karena masing-masing kita yang hidup itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang punya masalah ekonomi. Ketika ekonominya sudah selesai tercukupi, ada masalah dengan suami istri. Suami istri baik, kadang-kadang ada masalah dengan anak baik, istri baik, semua. Ada tetangga yang enggak enak, ada teman yang enggak enak. Jadi hidup ini memang kalau mencari tenang susah kalau kita dibawa pada masalah, karena masalah tak akan pernah berhenti. Caranya gimana? Kembalikan kepada Allah dan percaya apa Allah yang memberikan kepada kita adalah yang terbaik kepada kita. Itu husnuzon, itu kuncinya. Sehingga apapun yang menjadi masalah kepada kita itu menjadi pelipur lara, penebus dosa, ya, menjadi sarana untuk meningkatkan kebaikan kita. Itu kalau disikapi dengan iman. Tapi kalau disikapi dengan kemauan, oh ini gak sesuai dengan kemauan, ini gak sesuai dengan yang saya inginkan, saya tidak maunya begini, marah-marah terus. Dan orang marah-marah itu mukanya cepat tua. Kenapa cepat tua? Orang marah itu darah naik 2 jam itu belum turun. Orang marah itu, sehingga mukanya jadi hitam karena darahnya naik. Tapi orang yang sabar mukanya cerah. Jadi yang mukanya kayaknya gemuk cepat ribut, nggak ada bersih-bersihnya itu marah terus. Baik mungkin marah terhadap nasib atau marah kepada orang lain. Ini kita cara memilih hati kita, mengelola dari kehidupan kita. Wa qala Mu'adz, dan berkata Mu'adz ini adalah sahabat Rasul yang diutus menjadi gubernur Yaman. Mu'adz ini memang punya jiwa kepemimpinan. Ketika mau pergi ke Yaman oleh Nabi dilakukan fit and proper test. Dilihat tentang kelayakan sebagai gubernur. Kita sama, ini dites, ya, OSCA, pengurus organisasi santri strategi amanah, itu tes, dia bisa kerjain enggak? Nah, jadi OSIS dites, dia bisa melaksanakan apa enggak? Gitu. Seperti Nabi Ibrahim, fa'atammahun, qala inni ja'iluka linnasi. Jadi fa'atam mau melaksanakan dengan sempurna. Mu'adz berkata, ausani, berwasiatlah, berpesanlah, ujangilah, kata orang Jawa,
ni kepada saya Rasulullah SAW ausani berwujang ni kepada saya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bernasihat, memberikan nasihat, memberikan wasiat, pesan-pesan. Ausani, pesan Rasulullah ini kepada saya Rasulullah SAW. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, usika, berwasiat saya kah kepadamu bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah. Saya akan pesan biasa aja, takwa kepada Allah, takwa pada Allah. Kalau dihayati itu susahnya minta ampun melaksanakan takwa kepada Allah. Apa yang kita laksanakan sesuai perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Bimtisali awamiri wajina binawahihi, itu takwa. Takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya dan takut kalau melakukan yang dilarangnya. Itu namanya takwa. Bukan takut lari, enggak. Saya kok begini takut ya, itu takwa. Baik takutnya karena takut. Baik takutnya itu karena takut diancam nerakanya Allah atau takut tidak disenangi Allah. Ada dua, nanti saya diancam neraka, sama awas loh kamu ya. Kalau kamu melakukan satu, saya tinju kamu. Itu namanya takut karena diancam dengan kekerasan. Tapi ada yang takut apa? Khawatir dia marah sama saya, dia jadi nggak suka sama saya. Itu adalah ada takut motivasinya karena memang ketakutan, ada takut karena memang takut ditinggalkan, takut tidak disenangi. Jadi kalau namanya kita, saya nggak berani tidak sholat karena takut apa? Takut Allah marah ke saya. Saya mau bohong, bukan takut sama dia, bukan takut sama orang, tapi takut kepada Allah. Usika, berwasiat saya kepada Mu'ad, bertakwalah dan takwa kepada Allah. Wasidqil hadisi, dan benar ucapannya. Orang yang takut kepada Allah pasti takut bohong. Makanya Nabi disebut dengan Al-Amin, karena sifat Nabi adalah jujur, dan jujur itu terimplementasi takwa kepada Allah. Gimana kalau implementasi takwa? Mungkin nggak ada orang yang tahu tentang kebohongannya, tapi Allah Maha tahu. Jadi nggak melaksanakannya, nggak berani. Bukan karena dia, saya nggak berani bohong sama dia, karena dia orangnya bisa tahu di mana-mana, bisa cari informasi buruk dari dia, bisa jadi. Itu takut kepada orang. Tapi kalau takut kepada Allah, enggak. Saya bisa bohongin dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Bagaimana sejak Umar yang mencoba ngajak orang yang membela kambing, lah waktu saya satu, nggak usah ngomong banyak punya. Kata pengen kambing, ya jangan sejak Umar. Kenapa jangan? Kan nggak ada orangnya. 5 orang yang nggak ada sejak Umar, tapi Allah Maha tahu. Itulah sejak Umar langsung memerdekakan juga itu kambing, sebuah hadiah tentang kehidupannya karena takwa kepada Allah. Jadi orang takut kepada Allah itu melaksanakan yang baik bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Begitu juga jujur. Jadi kalau orang udah bohong, itu pasti nggak takut kepada Allah. Karena kalau bohong itu berarti Allah marah. Itu marahnya kan nggak berani. Ada sampai marah, ada sampai diancam. Bahwa orang yang ini kan ancaman, orang yang bohong pasti celaka. Orang yang jujur pasti bahagia. Apapun konsekuensinya, kalau jujur itu bahagia. Beda antara jujur dan lugu, hanya berbeda. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bima sami'a. Cukup orang dikatakan sebagai pembohong kalau apa yang didengarkan diomongin sama orang lain. Ibu, bapak sekalian, ketika ada informasi masuk ke kita, oke, itu informasi. Tapi apa yang pas untuk disampaikan kepada orang banyak? Saring sebelum sharing, difilter sebelum disebarkan. Itu ya kuat kita di dalam menjaga ucapan kita adalah benar. Coba ada kalau ulama itu ketika ngomongin tentang orang diem, nggak mau dia, ngomongin yang
Gimana yang membangun ke depan? Kenapa? Karena ketika diomongin bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Artinya apa? Kita diam aja. Disebut dengan dim adalah emas. Karena kalau diomongin bukan tambah baik, cuma tambah runyam. Masalah. Sama mungkin ibu-ibu apa-apa langsung marah ke suaminya. Suaminya apa-apa marah sama istrinya karena nggak cocok. Ada waktunya nahan kan, jadi aja juga. Itu nggak terlalu yang bahaya. Lepas aja dan seterusnya. Kenapa diomongin bukan tambah baik? Wal wafa'i bil ahdi, dan memenuhi terhadap janjinya. Ya, alamatul munafiqi salatun. Nah, di antaranya itu idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji mengingkari janji. Jadi kalau kita biasa ingkar janji, itu biasanya tidak takwa kepada Allah. Yang takwa kepada Allah, dia pasti takut mengingkari janji. Di antara tanda-tanda orang takut mengingkari janji, tidak mudah berjanji. Jadi kalau dikit-dikit janji, itu sudah berarti pasti tidak menganggap dengan janjinya. Kata orang kayak janji-janjinya anggota DPR. Kata orang, janji-janjinya pilkada. Ya. Itu apa? Janji minta apa? Kasih. Oh iya. Karena ketika bilang iya, yang minta janji senang sudah terpenuhi, tapi yang bilang iya, Allah biar aja dihapusin, nanti juga udah lupa. Ini orang yang mudah berjanji pasti mudah mengingkari. Orang yang sulit berjanji, karena ketika berjanji dia sudah merasa harus bertanggung jawab dengan janjinya. Wa adail amanati, dan melaksanakan amanah, tanggung jawab. Orang punya istri lalu ditelantarkan istrinya, tanda-tanda orang tidak bertanggung jawab. Orang punya anak tidak bertanggung jawab dengan anaknya, itu tanda-tanda dia tidak takwa kepada Allah. Dikasih jabatan wali kota disia-siakan, diberikan jabatan sebagai gubernur disia-siakan, itu berarti orang tidak takwa kepada Allah. Itu rentetan semua, dari takwa kepada Allah menjadi orang jujur, jadi orang yang komitmen dengan janjinya, kemudian bertanggung jawab, dia menerima. Bukan setiap ditawarin diterima. Itu pasti akan mengingkari bahwa orang setiap nawar itu adalah akan diterima. Pasti. Gitu. Kalau orang ini dikasih diterima. Wa tarkil khiyanati, dan meninggalkan khianat. Dia tidak khianat. Jadi kalau ketika berteman dengan orang, dia tidak nusuk dari belakang. Dia tidak nusuk dari belakang. Kalau dia banyak nusuk dari belakang, berarti dia adalah pengkhianat. Di depan dia, di belakang dia membelot kemana-mana. Itu adalah orang khianat. Nah, sikapnya biasanya apa? Ini kan komitmen, tidak membohong, selalu komitmen dengan janji, dikasih tanggung jawab dilaksanakan dengan sempurna, tidak pernah menjadi pengkhianat. Orang Indonesia kok menjual Indonesia, ya. Kita orang Muslim kok malah meracuni Muslim. Ya, kenapa? Karena dibayar, karena diberi kesempatan dan seterusnya. Ini nggak mudah untuk sekalian pada tingkat para pejuang. Ya, udah kamu diam aja. Ini punya kekayaan alam, saya kasihkan kamu 20%. Wah, nggak ngapa-ngapain 20%. Kekayaannya setor ke kamu, tapi 80% dibawa lari ke luar negeri. Kan sekarang bukan kita yang bilang, tapi khianat ada tanggung jawab sebagai pemimpin daerah umpamanya, sebagai pemimpin wilayah, tapi khianat. Khianat kepada siapa? Kepada rakyat yang telah memilihnya untuk kebaikan rakyat, malah untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, itu khianat. Nah, dari sifat yang ada pada dirinya yang baik, maka muncul secara eksternal wahib bil jar. Dia akan menjaga bertetangga, menjaga pertemanan. Saya nggak mau dengan dia, saya itu buruk, nggak mau. Saya begini, prinsip saya.
Saya nggak mau dengan orang lain begitu dan seterusnya. Jadi tetangganya tetap baik. Ngalah aja sama tetangga, nggak usah menang-menangan. Daripada berantem terus dengan tetangga. Ya, kan? Itu yang di medsos itu, masya Allah, itu berantem. Kasusnya Yai Mim ada orang ribut banget. Dan apa-apa disyuting, diupload, diupload. Kita tidak ingin merasani, hanya ingin menjadikan perhatian ibu bapak sekalian dengan tetangga ngalah aja. Kadang-kadang ada yang ngeselin tetangga, ada yang nyenengin. Ya alhamdulillah kalau ketemu dengan yang nyenengin, maka doa setiap pagi wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Ketemu teman yang soleh, teman akrab, pulang tuh fresh. Ketemu dengan dulu teman, sekarang culas, sok baik, gimana tukang fitnah, pulang kita itu bukan fresh, pusing, kadang-kadang pada uring-uringan. Jadi kita ketemu dengan orang baik, ini sama-sama ngaji, ngomongin bagaimana sehat, bagaimana hidup baik, itu nikmat. Ibu bapak, kapan tuh terasa kalau nikmat? Ketika kita hidup kanan kiri membenci kita, ya, teman-teman kita nusuk kita dari belakang, jengkelin dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang kita lupa kalau teman itu nikmat. Makanya bertetangga dengan baik, jangan nunggu orang baik. Jadi kalau kita bertetangga baik bukan karena dia tetangga saya, bukan, karena Allah memerintah saya bertetangga yang baik. Begitu. Yang banyak orang lupa, oh tetangga saya baik sekali Pak. Jangan karena motifnya tetangga itu baik, tapi karena Allah mengajari saya, memerintahkan saya untuk berbuat baik sama tetangga. Begitu cara pikirnya. Nggak ngeselin, berbuat baik dia buruk, nggak ada urusan. Karena saya berbuat baik bukan karena dia, karena Allah. Nah kalau itu bisa, ini kan ringan saja nih. Kayak kita terima tamu, ya tamunya gembel, ya tamunya biasa, ya tamunya paling nulitin. Datang tamu hanya paling minta tolong, capek-capekin. Kalau karena tamu pasti begitu. Coba karena Allah, mau wali kota, mau gubernur, mau siapa yang datang, biasa saja kita, biasa berbuat baik. Mau orang gembel, orang apa yang bertamu, ya tentu kita terima dengan baik karena Allah. Tapi jangan semua tamu diterima. Kalau kamu berniat jahat, dan bukan tamu itu, penjahat namanya. Wah si orang datang ke tamu Pak, bukan, dia penjahat. Tamu itu orang datang mensilaturahim, tapi datang orang mau merampok, datang orang macam-macam, itu bukan tamu, namanya penjahat. Dia sebagai orang yang setiap datang itu tamu, bukan. Datang ke sini mau nyolong komputer, kita berbuat baik Pak kepada tamu, habis komputernya semua. Itu namanya penjahat. Tapi orang tamu yang baik-baik itu harus dibedakan antara datang bertamu dan datang dengan kejahatan. Itu beda, itu bukan tamu, itu penjahat. Wa rahmatil yatim, dan penyayang bagi anak yatim. Gimana menyayangi yatim ibu bapak sekalian? Ya caranya imsah roksal yatim, paling murah dan paling mudah, tunjukkan sikap kasih sayang. Kalau bisa di Arab itu dengan bidang kepalanya, maka diusap kepalanya itu karena memang hadisnya imsah roksal yatim, dipegang kepalanya, ya. Itu dipegang, nggak usah terlalu intim menciumnya anak-anak, nah, pipinya disedot nggak usah. Jadi kalau punya anak kecil, apalagi dengan perokok itu katanya banyak ya bakteri-bakterinya gitu. Biasa saja cara mendekati, jangan keterlaluan. Jadi kita ada jaraknya, sama orang tua aja yang kayak saya, bapak anak sudah gadis, itu kan beda megangnya dengan anak yang masih umur 4 tahun, 5 tahun. Anak umur 4 tahun, 5 tahun bisa dipangku sama bapaknya. Tapi kalau anak sudah umur 17 tahun dia jangan dipangku sama bapaknya, meskipun anaknya. Ini harus diketahui. Maka sama, oh anak-anak masih umur 5 tahun ke bawah tidur sama ibu bapaknya. Kalau sudah umur 20 tahun jangan kumpul sama ibu bapaknya. Itu sudah aurat. Itu kan meskipun anak sendiri, apalagi anak kita dengan orang lain. Itu Islam mengajarkan itu. Itu namanya sadud dara'i.
melangkah preventif terjadi hal-hal yang tidak baik pada keluarga. Walinil kalam, dan lembut ucapannya, jangan cengal gitu ngomong sama orang itu yang baik. Semua orang pasti senang dengan kelembutan bahasa, dengan kesopanan itu natural, pasti setiap orang pasti senang. Daripada orang marah-marah, aduh pusing ke pulang, kan pusing. Coba dengan orang lembut, adem, enak gitu. Tapi jangan sampai adem tapi nipu. Ada juga harus ingat, modus yang diinginkan dalam Islam lembut, berangkat dari hati karena diperintah oleh Allah. Itu yang diinginkan dalam Islam. Wa badlis salam, dan menyampaikan salam. Badl itu artinya berkorban kedamaian. Jadi kalau kita ketemu, siapa yang mengucapkan salam duluan, assalamualaikum, itu berkorban. Tidak tunggu orang dia gak pernah nyapa sama saya, ngapain nyapa sama dia? Itu namanya nggak mau berkorban, hanya nunggu jawaban. Ya sudah, kita salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kita berkorban. Orang merengut, kita senyum. Apa? Kita senyum. Assalamualaikum, Assalamualaikum teman ibu. Itu namanya nyapa. Betul, dia yang berkorban. Ya, kepada orang lain, jangan nunggu orang lain senyum baru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri dan gak kayak orang gak waras. Gak dapat ngomong jadi orang gak waras. Wa husnil fi'li, dan baik perangainya, lembut, tak merasa menggusuk. Itu wa husnil fi'li. Wa qasril amali, dan pendek angan-angannya. Angan itu apa? Menghayal, ngayal. Gue nanti kalau begini, ngayal kata orang itu. Realistis aja hidup. Wah, saya ini berpikirnya kalau sudah selesai kuliah maka saya kerja yang gajinya 100 juta, kalau beli mobil baru, wah, kemudian dapat istri yang cantik, rumah yang besar, terus naik lama-lama saya jadi menteri, lama-lama jadi presiden. Pas baru situ baru ternyata dia jatuh dari kasurnya karena mimpinya. Mimpi namanya, ya. Bercita-cita boleh. Apa tuh beda cita-cita dengan ngayal, Pak? Kalau cita-cita itu keinginan yang ada dasarnya untuk dilakukan sampai pada tujuan. Tapi kalau menghayal, tidak bekerja apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kepengen jadi, itu namanya ngayal. Gimana nggak nyantri, nggak sekolah, pengennya jadi orang alim, terus setelah itu orang-orang lain kan dihormati. Itu bukan orangnya yang dihormati, tapi setiap orang punya ilmu, Allah memberikan kemuliaan sehingga orang memuliakan. Banyak orang yang iri, kenapa dia dimuliakan? Kayaknya biasa saja. Dia dulu ngaji, ngafalin Quran, ngajinya itu nggak tidur di pesantren Tinggi Aman. Pas pulang hafal Quran, pas pulang dia alim, orang menghormati. Orang hormati itu bukan keinginan orang alim, itu Allah yang berikan. Malah kalau ingin dihormati orang, malah orang gak ada yang hormati. Tapi kalau ngaji karena Allah, maka otomatis semua yang ada di alam raya itu akan menghormati. Kenapa? Karena ia disayang oleh Allah. Begitu polanya. Jadi jangan kita ngaji dan nanti pulang dihormati, dan nanti jadi saya banyak jadi kaya, banyak orang yang salah duit, mana dicari nggak dapat. Ini banyak orang yang salah ngaji dan nanti gampang hidupnya, kaya kayak dia, tiap bulan beli mobil. Dia dulu nggak kepikiran beli mobil. Dia dipikirkan apa? Gimana saya bisa pinter, gimana